Suspect. Yeah. Hugging. School hug. Ganitong date ba to? Eh di, ganitong time. Ganito. Kiss, kiss, kiss. Kain. Okay, self-love. Sige. Wala kami nag-big strawberry. But I got the wrong. Yum. Ba't dyan? Nari, hindi na po. Hindi, bawal na dapat. Weh. Talaga ah. Okay, okay. Come in. Lo. Hello. Good, good. We're safe. May kasi may narinig kami doon. Alin ba? Gumalaw bigla. Ewan ko, parang gumalaw na ano. Na table, di ba? Bakit? Kasi? Ano? No video for day 1 cause? Hi, miss. I'm vlogging. Vlogging. Bukas ulit. Uy, wag ulit. Masama yung kanina. Kita ba ako? Oo. Hindi. Hindi nakita. Seryoso? Mukhang ano? Uy. Kita? Pa tayong Oh no! 7-7. Ang pait talaga. Tignan mo naman ginawa sa akin na ano, Pia. Hold it, hold it. Ha, sa akin masarap. Hold. Tayo mo. Ang pait. Look off. Ilan yun? Chocolate, babe. Black. Peraso yung 100. Tapos, ang saya niya nagbibilang ng pera. Thank you. Flores, ang count mo. Ha? Pero, Dito? Oh, yun o. Ang dami. Eh, ay! Tignan mo. Isang ganang. Ha? Hindi ko pala kita na may flash. Wala din tulong yung flash. Ano tayo? 20K. Wow! Sana. Ay, sana. Hindi. Tutulog kayo. Tutulog siya. Okay, maingay. Be quiet, guys. So, dito, dyan lang sa box. Here. Oo. Dali.
bibitaw. Go. I don't know. Ayan sa baba. Hey. Ay, ito dalhin mo. Yay. Ito. Day 2 done. Ikaw, Florence, day 2 done. Dito done. Eh, Hana, day 2 done. Okay. Game mo. This is us before the start of selling. Check. Ano, Graham Wow, it's gold. Okay ba yan? I don't know. Ikaw nagluluto eh. I'm done preparing. Yeah, done pre-order. Oh. Kamusta po ang sales? Yeah! Wow! Yes. Nice. Oh no, break time na nila. Oh no, Malene, oh no. Oh no. Oh no. Ay, ano yun? Girl, ina. Naglalag phone ko. Uy, naman na ako. Uy, hindi ka makakadaan si mama ng pure gold. Uy. Nice. Asan yung ano ng Pocky Penge? Ay, Lord. Nice. Day 3. Day 3. Before. Day 3. Before disaster. Yeah. This is us before disaster. Asan yung dalawa? Hana!